and gentlemen, we are going to call the most famous doctor that I know. Her name is none other Dr. K.S. Maluleka. Ila balokuteni indaba mane. Bata hindlela lewani. Banga khomanga nchumu kambe ke bakhoma bibele. Loko bafika lawa mita batwa mane. Kahle kahle loko mbatsutsuka mi nga lavi ku va makayela va yingisela ka Munghana Lonene FM akombandlela. Mane ringo leyi mi ta hetisa va mane. Ya vulavula ehansi ka nhlokomhaka leyi, recover all that is yours, kumbe that belongs to you. Let's go and recover everything that belongs to us. Loko hi tshamile laha hi yiveriwile. As ladies, we are to go and recover what belongs to us. Hi laha hi nga hlaya kona eka buku ya John i vulavula hi nkhuvo wa vukati ekana wa Galileya. Aka scripture lexi ni nga xi hlaya ni kombela ku ya vulavula ehansi ka ti-I ta 5 eyes aka the wedding of Cana of Galilee. Our first eye yi vulavula hi intercession. Tanihi vamhani sa vafumakadzi riri so, as ladies kuna lexi nga yiviwa vuton'wini bya hina, intercession yi yiviwile. Yi ri Bibele aka nkhuvo wa Kana wa Galileya, Mary was there and her purpose was to intercede for the problem which were going to arise in that wedding. A ku ta va ku ri na xiphiqo eka nkhuvo wa Kana wa Galileya. Ni lava ku tanihi vamhani loko ha tlangela n'hweti ya hina hi tiva leswaku swi na nkoka ku hlayisa ofisi ya vutomi bya wena. Sweswi hi nga tshamisa swona, un'wana na un'wana u le ndzeni ka ofisi ya yena, un'wana na un'wana u le ka position ya yena. Mary loko a suka a ya ka nkhuvo wa Kana wa Galileya a famba na ofisi ya yena ya intercession. Namuntlha vamhani a ma ha khongeli, mi teka xikhongele mi xi replace hi swin'wana. Ni kombela ku mi byela leswaku ku hava na xilo na xin'we xi nga ta replace xikhongelo. Vana va n'wina va nida ku khongeleriwa hi n'wina, vanuna va n'wina va nida ku khongeleriwa hi n'wina, mintirho ya n'wina yi nida ku khongeleriwa hi n'wina. We are speaking about the first eye, which is intercession. Intercession yi yiviwile, vanhu vo ti hanyela ntsena. Mary was there in the wedding at Cana wa Galileya, and her purpose was to intercede. Hi vulavula hi loko hi vula ku intercede, to plead on behalf of something. Amen. Mi nga ni jumpisi. Amen. Hi vulavula hi ku khongelela ntirho, hi vulavula hi ku khongelela vana, hi vulavula hi ku khongelela vavanuna, hi vulavula hi ku khongelela tiko mari vona ri yime hi milenge. Maria a ti byela ku hinkwako lomu ni yaka kona, loko ni fika endyangwini ni fika ni tshama ni le ndzeni ka ofisi ya intercession. A nga pfi a yi hluvula ku xikhongelo a hi mpahla a yi hluvuriwi. Our second eye, invitation. Yi ri Bibele, Mary was there and Jesus and his disciples were invited. Hi marito man'wani sweswi hi nga kwala, we have been invited. Am I right? Hi rambiwile. Loko wo ti tisa u nga rambiwangi na wena u ta ti nyuma. A hi dyondzeni ku emindyangwini ya hina hi rhamba Yesu. A hi dyondzeni ku emintirhweni ya hina hi rhamba Yesu. A hi dyondzeni ku emakaya ka hina hi rhamba Yesu. We are to invite Jesus in our families, leswaku a ta hi pfuna, because he is Alpha and Omega. Hallelujah. Jesus was invited. Loko Yesu a nga rambiwangi, loko vinyo yi hela, Maria a ta byela mani, hi ku kwala vuton'wini swilo swi fa swi hela. Hallelujah. Swi kwala vuton'wini swi famba swi hela.
na vukati byi pfa byi hela mara a hi ku hela ka misava, na ntirho wa hela a hi ku hela ka misava, na swin'wana na swin'wana swa hela hi le misaveni la. Hi yo mhaka tanihi vamhani hi nga tongelani, tanihi vamhani hi nga langutelani ehansi, hi ku loko swi helele loyi na wena mundzuku swi ta ku helele. A hi dyondzeni ku hlayisana mi tshika jealous, a hi dyondzeni ku hlayisana hi tshika ku langutelana ehansi. Loko vhinyo yi hela Maria a kota kusuka a ya pleada ka Yesu a ku hosi a va ha ri na vhinyo. That is the intercession. And sweswi hi vulavula yini? Invitation. Our third eye, instruction. Instruction. Yi ri Bibele loko ku ta va ku hele vhinyo, Yesu Kreste a ku nkarhi wa mina u si fika u nga ngheneleli. A hi tshikeni vutomi bya competition. Mi nga ti fanisi na mina, mi nge fani na mina. A ni nga ti fanisi na n'wina, ni nge fani na n'wina. A hi ringeteni ku enela hi leswi hi nga na swona. Mi nga ta dlawa hi swikweleti, mi nga tlatambeli evuton'wini. Hallelujah. Ringetani ku famba hi pace ya vutomi bya n'wina. A mi swi tivi ku loko va famba hi leswiya kumbe va tshamisa leswiya mali ya kona va yi kuma kwini? A mi nga yi kumi hikuva a mi ti tivi tindlela ta kona. Dyondza ku famba hi pace ya wena evuton'wini, siku rin'wana swi ta lunga. Va ri mfundhisi van'wani va le Venda va ku swi doruka rindzilani, sweswi ri xiko chimbira swi doruka, sweswi ri xiko rhabela swi doruka, sweswi ri xiko tevelela swi doruka, swi doruka rindzilani. Hi nga ti fanisi na van'wani vanhu. Van'wani sweswi loko ya tlela van'wani va khandziya mukukulu va ya Durban, van'wani loko yi tlela va khandziya malofo ya xinkwa va ya Durban. Hi nga ti fananisi na vanhu. A hi dyondzeni ku famba hi pace ya hina. Hallelujah. U ri Maria loko Yesu Kreste a te u nga ngheneleli timhaka ta mina, nkarhi wa mina a wu si fika. Vanhu vo tala mi vavisiwa ngopfu hi moya wa ku phikizana, competition spirit xa mi karata. A nge ni tluli na mina ni ta driver movha. Van'wani hi driver mimovha yo ka hi nga xavangi hi lo diza ku za hi kuma. Hi dize hi tindlela to hambanahambana ma ti tiva. Van'wani hi le ka ti-position teti mi nga ka tona a mi lo qualify ka nikisana ka interview mi lo diza. Swi nga endleka mi nga dizangi hi mali, mi dize hi swin'wana leswi ni nga swi tiviku. Hallelujah. Se hi nga bombelani hi ku swin'wana a swi tangi kahle. Wa swi twa na ku tshame ka xitulu lexaku xa hisa hi ku a xi tangi kahle. Wa vona movha loko u driver ku a wu tsakeli mhaka ku a wu tangi kahle. Instruction. U ri Yesu Kreste nkarhi wa mina wu si fika. Ku na minkarhi minharhu leyi ni lavaka ku vulavula hi yona. Ku na nkarhi wa munhu a ri yexe, your own time. Nkarhi walowo wu ta ku vavisa. Hi ku u lava ku fana lava nga hala tlhelo ka wena ku ri ku hamfana. Ku na nkarhi wa tichomi va ta ku susumeta u nghena swikweletini, va ta ku susumeta u endla swo huma ndleleni. Va ku nga xaniseki ha ri ntsongo, ngati ya ha famba. A ni ti ku ngati ya mani yi nga fambi ku la hi ku hambi ya mukhegulu ngati ya famba. Ta famba tingati ta hina la.